Hello guys, mga on-week pan guys. Ang sarap guys, kumain. Sarap ito kape guys. Ito Ayun to guys. Ayaw lang man, inom kape. Ang sarap guys. Nailugan ko guys. Mama ko. Wag guys, no? Kobre time eh. Tanawa ng balay mo. Tanawa. Labuhan. Ang bukan. Tapos lagay ming kanon. Guys. Wow, cake ko guys. Ikan pa ko iskulan guys. Ikan pa ko kuhan guys. Narbaho guys. Pagkatapos, naulad naman akong kape guys.